सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वं देवो भव चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु फलाढ्यै वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किञ्चित् कर्म कोटिः नित्यो नित्यानां चेतनाश्चेतनानाम् एको बहुनां यो विदिधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरा तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां मनसैवानुद्रष्टव्यं नेहनानास्ति किञ्चन मृत्युमाप्नोति ययनानेव पश्यति विद्यते हृदयारन्ति सिद्ध्यन्ते सर्वसंशया क्रियन्ते तस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे अपाणिपादो जवनं गृहीता पश्यति चक्षुषश्रवणार्थकर्म सवेदि वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहोरग्रयं पुरुषं महान्तं यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः ज्ञानामृतेन कृतस्य योगिनः नैवास्ति किञ्चित् कर्तव्यम् अस्ति चेतनसाधत्ववित् यचक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदैव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं जडिदम् उपासते।
ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବସନ୍ତି ବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଏକ ରସରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଥାଏ, ତାଠାରୁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଯେତେବେଳେ 83,000 ଋଷି ସୁତମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଗୁରୁ ଗୀତା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଋଷି କ'ଣ ଏମିତି ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 83,000 ମୁନି ଋଷି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖ, ବାଟରେ ଆମେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ପଚାରିଦେବ ଭଗବାନ କି, ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି, ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କିପରି ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ବା ଯେଉଁ ଲୋକଟି ପଚାରୁଛି ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସିଏ ଆକୁ ଗୋଟେ ବିଳାସ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ସେଇଭଳି ଯିଏ କହୁଛି ସେ ବୁଝିପାରେ ଏହାର ମନର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିବ ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ କହିବି। କାହିଁକି ସେ ସେମିତି କହେ? ତାର କାରଣ ହେଲା, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାମରେ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ଆମ ମନ ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଇତସ୍ତତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଇ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଭିତରେ କାମ କରୁଥାଏ। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ଗୁରୁ ଗୀତା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ। ଶିବଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀ ପଚାରିବା ମୋତେ ଗୁରୁ ଗୀତା ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆକୁ କାହାକୁ କହେନି ଏବଂ କହିବା କଥାରେ ବି ନୁହେଁ, କହିବି ହବନି। ଦେଖ, ମୁଁ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିନି,
कहवा कथा नुहे कही हम ताने संसार आम सब जिन जापर किंतु गुरु तत्व को जानी हम जार गुरु प्रति से प्रकार निष्ठा और आंतरिकता श्रद्धा नहीं समर्पण भाव नहीं सी सत्संग बसिले भी तार चित्तवृत्ति आउ कौटी कौटी लगे ये सत्संग आम जीवन में प्रभाव विस्तार करें सावधान की जानवा दरकार शिव एक कथा घोषणा कर सत्संग सत् विषय जी जान से गुरु गीता कौन गुरु को जान मोर मन पड़ जाऊँ आमर जो गुरु थे सद्गुरु अर्जुन स्वामी जी पूर्वर से मोर गुरु थे से मत छोटिया बहीटे उपहार देते लिखाई अर्जुन कौन से बहीटा अच्छे मुझे खोजी पाऊनी अच्छी कौटी से बहीटर नाम हूँ गुरु गीता एवं पर भाविली आउ अन्य बही तो उपनिषद देता गीतार कौन भाष्य देता कौन से गोटे पुराण देता मत से गुरु गीता कहीं देते से कहते जे गुरु को जान से सब को जापर जे गुरु को जान प्रथम कथा से शिव स्वरूप होता दरकार से शिव कौन जानवा दरकार शिव जी सी होती ब्रह्म तेणु मुझे बस भावे स्वामी जी आमको कहला बेले परस्पर को मन पकड़ा स्मरण रखापी गोटे शब्द देते शिव ओम कह से हरिओम कह आम लोक मैंने आजिकल हरिओम व्यवहार कर मॉडर्न टी आधुनिक हाँपाई हरिओम व्यवहार कर एका कथा ज्ञान बढ़ीगला किंतु शिव शब्दर अर्थ हूँ ब्रह्म शंकर जहाँ शिव से आम धारणा कौन शिव जी शंकर जी किंतु शंकर जहाँ शिव से आम शंकर जदि समुद्र हुए शिव हूँ बाष्प तुम कह शिव जी शंकर से आम पुराण पढ़ी शिव शंकर कह किंतु जब विश्लेषण कर देख शिव जी शंकर से नुह शंकर क्या सहित तो तुलना कले समुद्र सहित आम समुद्र को देखिपार किंतु बाष्पटा को देखिपार किंतु समुद्र जहाँ न कर पारे ये बाष्प से कर बाष्प देखा जाए नहीं किंतु से कौन करे ना सूक्ष्म सूक्ष्म होता जो से आकाश रही मेघ सृष्टि करे एवं से पुणी समुद्र में परिणत हुए से भाव में जो मानकर तत्व ज्ञान अच्छे से माने शिव कौन जापर शिव जी जापर से गुरु कौन जापर एवं गुरु जी जापर से मु किए बोली जापर जाइक रहा गहन कथा कौटी मु को जी न जानी से शिव को जापर शिव माने आत्मा शिव माने ब्रह्म ये धर शिव माने आत्मा शिव माने ब्रह्म अर्थात ब्रह्म को जी जानापी चाहिए से तार मूल भित्ति हूँ मूल आधार हूँ मु को जान जोटा कि आम आमर एठिकार सत्संग जो दिन ठार है से मु तत्व पर साधारणतः मु प्राधान्य दे कहवाई चेष्टा करुच्ची मु तत्वटा केमती आम भितर हृदयंगम हो तुम जिते बुद्धिमान जिते विवेकी था किंतु मु को जानवा समस्त सहज न जानी भी पार ना जदि भी जन जानुची तार योग्यता अच्छी कि नहीं जना पड़ जदि से सारा जगत को से दृष्टि देखिपार जदि देखी न पार्छ तार मु तत्व मध्य जानवर किसी भ्रांति रही सन्थ कबीर उपनिषद पुराण शास्त्र मान गोटे कथा पचार कहते ब्रह्म विषय
ଟିକେ बुझे दिंतु किंतु आम तो कहीपर ब्रह्म विषय के बुझे दिंतु किंतु आम कहीपर माने उपनिषद कौच मु ब्रह्म कौन कहीपर ना मत से विषय बुझे दि जाए परमात्मा कौन मत बुझे दि जाए आत्मा कौन मत बुझे दि जाए महापुरुष मैंने से प्रश्न पचार आमको बुझे दि जाए आम जान कहीं जानना बोली कौन जाना कहबार उद्देश्य हूँ ये भली एक गुढ़ तत्व ये गुढ़ तत्व को जी जानिला से कहीपर सी कहीदेला सी आ गुढ़ हो सी रही खोला हो गला ये प्रत्येक व्यक्ति विशेष जहाँ भर से चैतन्य आत्मार आभास अच्छी प्रत्येक भीतर जदि से ब्रह्मतत्व आत्मतत्व गुरुतत्व शिव तत्व को जानापी योग्यता थाए ताहले से निज भीतर ही अनुभव करेंगे किंतु कह जाए तो कह बोली से कहीपर जहाँ भी कह द्वारा संपूर्ण प्रकाशित हो तुम कह आम गुरु जहाँ बुझाऊँ आम तो कहूँ गुरु साक्षात परम ब्रह्म परम ब्रह्म सहित तुलना कर परम ब्रह्म श्री शिव श्री साक्षात ब्रह्मस्वरूप तेणु सी जोटा कहते ता भर कौन क्या प्रकाश पाऊनी परमात्मा तत्व ना जो प्रकाश पाइबा कौन सी जिन जाए से तार मूल गरिमाटा को हजे बसे तत्वटा विक्षिप्त हो जाए तेणु गुरु जहाँ बतौଛନ୍ତି ताको आम शुणा संगे संगे आम भितर नवा दरकार से गुड़ाक उपलब्धिटा करने मत करने पड़ो जहाँ बुझाऊँ जो मो तत्वटा को मु अंगे अंगे अनुभव कले यार फलप्रद हम सत्संग मान जो मैंने बसते सुत मुनि की पचारा भाई जो 10,000 मुनि पचार समस्ते प्यूरीफाएड आम जिते जन ये बस समस्त भर गुरुर से ज्ञान द्वारा से पवित्रता द्वारा आम सब स्नान कर तेणु जड़े कहला बेलू अनुमान सावधान हो शुणी पार्छ जदि से आम भर अभाव कर दिया हाँ आम समस्ते यही से परम तत्व को विषय साधारण आभास पाइपार ना ये कहुए जिते जहाँ करुना कर किंतु गुरु प्रति सचेतन रो गुरु प्रति कहीं सचेतन ना गुरु प्रति ये सचेतन रे सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो परम ब्रह्म तत्व आत्मतत्व ब्रह्म तत्व सूक्ष्म अति सूक्ष्म जहाँ को अप्रकाश प्रकाश कर हम ना से भाई सूक्ष्म तत्व जार भीतर दे प्रवाहित जो ब्रह्म कौन आत्मा कौन ज्ञान कौन आम जाना आम भर कौन ज्ञान कहले बुझीपार किंतु ज्ञान कहले जहाँ बुझा जाए सेटा पुणी जहाँ भीतर देख स्रोत हो धीरे प्रवाहित होकर आसूसी से जो मध्यम देख आसूसी तार सब जिन हूँ पवित्र ये कहुए शिव कहते हे पार्वती ये गुरुकर पद सेवन करवा उचित पद धौत करवा उचित अर्थ गुरुकर पाद धोवाटा जरूरी कौन पाई ना ताकर प्रत्येक अंग प्रत्यंग भितर ब्रह्म तत्वर से छवाटा भीतर देख प्रकाशमान हो तुम ज्ञान कौटी पाइब तुम प्रत्येक मुद्रा सब चंचल अवस्था अच्छी शांत स्थिति कहीं शांत स्थिति नथिबा जो आम बसीचु हाथ गोड़ ही हलुचा से यार हाथ हलुची गोड़ हलुचा भीतरटा चंचल गोड़ हलुचे कहीं कर ते ज्वर होता ज्वर होता कहते ज्वर होता ज्वर है रिद्धि को ज्वर होता सी आज आसीपर कथा नुहे बोली मुझे खबर पाई जहाँ भर आम जिते जन बस क्या ज्वर ना कह क्या ज्वर ना आम समस्ते ज्वरग्रस्त आम मन हूँ चंचल अस्थिर जुआर भली से आसूसी जाम स्थिर न जी निज भीतर स्थिर ना से ब्रह्मतत्व आत्मतत्व को जान केमती आत्मा तो आम भीतर संपूर्ण स्थिर स्थिति अच्छे आम भीतर खाली नुहे विश्व ब्रह्मांड अखंड भाव से परिपूर्ण होती अच्छी केमती अच्छी शांत स्थिर भाव
ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସିଏ ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାଟା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ସ୍ଥିର, ଅସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନୁହେଁ ସ୍ଥୂଳ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭିତରେ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯିବାରେ ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ହେଉଛି କେହି ଜଣେ ଭିତରେ ଥାଇ ତ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି, କେହି ଜଣେ ଜାଣୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛୁ ଏ ଅସ୍ଥିରତା ହେଉଛି, ଅସ୍ଥିରତା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବ, ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ, ଶାନ୍ତ ମୁଦ୍ରା ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶାନ୍ତାକାର ଭୁଜଗ ଶୟନ କୁହାହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ। ଶାନ୍ତ ଆକାର କ'ଣଟା ନା ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥାଟା ବିଚଳିତ କରିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାଟା ଶାନ୍ତ ସମାହିତ କରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମାର କେନ୍ଦ୍ରିତ ବା ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭିତରେ ମୋର ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ଅଛି ସିଏ କେମିତି ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ଅଛି ତାକୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଦେଖିପାରିବି ଯଦି ପୁଣି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଦ୍ୱୈତ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିବି ଭିତରେ କାହାକୁ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମାକୁ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା କେତେଟା? ଦୁଇ ହେଇବ। ତେଣୁ ଯିଏ କିଛି ଦେଖିପାରିବନି, କିଛି କହିପାରିବନି, ସବୁକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନଥିବ, ସେଇ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯିଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରେ ସେ ହେଉଛି ଗୁରୁ। ଯିଏ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବ ସେ ହେଉଛି ଗୁରୁ। ଯିଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜାଣିବ ନାହିଁ ସେ ଗୁରୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ ଏସବୁ ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ନୁହେଁ। ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ କାହିଁକି ନୁହେଁ ନା ଆତ୍ମା ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତା ଆଡ଼ିକୁ ମୋ ନଜର ଅଛି, ଓ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ନେଇ 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 ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ କେଉଁଠି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜାଣିଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି, ନହେଲେ ବୁଝେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଯଥାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ତମେ କହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ପାଉନୁ, ଯିବା କେମିତି? ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବ କି? ହେ ଗୁରୁଦେବ ଦୟାକର ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଦିଅ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଯେ ଆମକୁ ବାଟ ଆହୁରି ଗୁରୁ ଦେଖେଇବେ। ଆମେ କେତେ କେତେ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛୁ, ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା କ'ଣ ହବ? ସବୁ ଜାଣିଛ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତମ ଭିତରେ ଜ୍ୱରଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଜାଣିଛ? ତମେ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛ, ତମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ସବୁ ହଲ ହଲ ହେଉଛି। ତମେ ବା ସବୁବେଳେ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛ। ସଂସାର ଯିଏ ହେଉଛି ସବୁ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସିଏ ତମର ଆଧାର ହେଇଯାଇଛି। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଛି ତାକୁ ବି ତମେ ଭାବୁଛ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳର ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଯିଏ ଜାଣିଥାଏ, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ କାରଣକୁ ଯିଏ ଜାଣିଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କ'ଣ କରେ ନା ସର୍ବତ୍ର ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ତର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଅଛି, ଚଞ୍ଚଳତା ଅଛି, ଏ ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବି ସେ ବଟିକା ଦିଏ, ସୋହମର ବଟିକା ଦିଏ, କହିବାକୁ ଦିଏ, କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଦିଏ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯେମିତି ଯାଉଛି, ଜୀବନର ଧର୍ମ ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ତୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି ତୋର? ମୋର ଘର ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଏହା ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖେଇବୁ। ଏ ଦେଖେଇବା ମନୋବୃତ୍ତି ତୋ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେତେବେଳେ ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ କାହାକୁ? ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଖାଉଛୁ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଜାଣୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସେ ପଛରେ ଅଛି, ତାକୁ ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ। ରାମଚରିତ ମାନସ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଆସିକି ବସିଲା। ସେ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଧେ। ତେଣୁ ନମସ୍କାର କରୁନୁ କାହିଁକି ବୋଲି ତାକୁ ସେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ବସିଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନା ନାହିଁ? କହିଲା ହଁ ତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ନା
बहुत सुंदर ना कम सुंदर ना तोठार सुंदर किए ना बहुत सुंदर। अच्छा आप मुहटा तो देखले ताकू देखी तो सुंदर बोली कहले आउ मो नाकर जोटा नाई जोटा मो स्वामी आनी सेटा सुंदर ना नहीं ना ये तो बहुत सुंदर आहरी बहुत सुंदर। गुरु को भावुं ये खाली मत नाक फुलटा देखनी ये तो गाँटा सारा बुली बुलिकी समस्त को देखी मो स्वामी आनी सुंदर ना ना जो मनीषर प्रकृति कथा कहु मनीषर प्रकृति हूँ प्रत्येक कथा को सी अन्य आड़े बुणव बांट वितरण कर मोर एमती मोर सेमती वितरण कर ना नहीं मनुष्य स्वभाव ना से समय गोस्वामी तुलसीदास कहले अच्छा ये नाकरे ये बसंता नाई ये तो सुंदर देखा किंतु नाकटा को जी तैयारी कर भूल जाइए नाकरे नाई देखे कि नाकटा को जी तैयारी कर भूल जाइए संसार जावतीय कथा तू कहीपर किंतु संसार पछर थी जो बिंधाणी अच्छी संसार को एत ढंग से तैयारी कर बुझीपार ना नहीं मर्मटा अरे संसार पछर कई गोटे बिंधाणी अच्छी ये संसारटा केमी उत्तर हम केमी परिवर्तनशील हो ग्रीष्म पर वर्षा सर्प हेमंत सब आसूची जाऊँगी आस्ते आस्ते मनीष शिशु युवक हो युवक वृद्ध हो सब क्रिया सब चली सब किए कर पछाड़े था किए कर देखा से चैतन्य सत्ता हमको देखा से मंगल सत्ता हमको देखा से शिव सत्ता हमको देखा से आत्मसत्ता हमको देखा किए ना बाहर जगत में जहाँ प्रतिफलित होगुड़ाक हमको देखा ये उदाहरण टी ये दिगला जे आम सहजरे बुझीपर आम जो आतजात हो जो विचार जो विवेक आम कम करुँ ये विवेक गुड़िक आम किसी कम देव ना मोटे कम देव ना कहीं विवेक कम देव ना निजर निज प्रति सचेतन जो विवेक ना आउ सब से विवेक कौन से मूल्य ना वैल्यू किसी ना जो विवेक निजे मु किए ता प्रति सचेतन ना सब सब गुड़ाक निरर्थक बेकार ताकू चमत्कार भाव में बुझे गुरु जो अणुगीता नहीं पढ़ल ना नहीं कि या भर सब गोटे अमृत सूत्र तू मृत हेनी अमृत हम जीवंत हम चेतनावान हम तार सूत्र सब आ अल्प किसी कि सूत्र भितर सी सब सब चमत्कार कथा गुटा कर बारंबार पढ़ा उचित बारंबार जानवा उचित अपने आप को संसारी जीव मानकर पृथ्वी पर आज तक किसी ने मन को बस में न किया न कोई कर सकेगा। अपने आप को संसारी जीव मानकर आम संसारी जीव बोली मानी नहीं कि जदि कौन करवा आज पर्यंत आम मन को आम बस करने जीवा ना कहीं कर संसारी जीव बोली भावी कि जदि मो आत्मा बोली जाणिकी कौन मनटा बस हो बसीभूत हम ना कड़े पड़े मो आत्मा बोली जानले ये मनर जे मूल आधार ताकू जानले आपे आपे सब किसी स्थिर हो ना संसार जीव भाव रही जदि मैं भावे तार से कहते पृथ्वी पर आज तक किसी ने मन को बस में न किया ना कोई कर सकेगा ये मन को ताहले तमें बसीभूत कर या हूँ कहवा कथा तो सुंदर सुंदर जिन गुड़ा देखुली मन को अमन करना है तो कुछ मत करो और मन को जीवित रखना है तो साधन करो दीटा जिन देले गोटे मन को अमन कर मन को जीवित रख मन को अमन कर माने मन क्रिया सेवा ही करो मनर प्राधान्य आ कि मन अक्रिय जमीगला पंगु होगला अमन होगला मनर आ गुरुत्व जहाँ जहाँ से करे संकल्प विकल्प ये सब गुण गुड़ा आगे पड़ेगा से अमन होगला मन आ मनर भूमिका ग्रहण कला जदि मन को बंचे रखापी चाहूँ ताल तुम साधन कर प्रेमकांता मन को बंचे रखा ना नहीं गोटे प्रश्न करदे जो आम मन को बंचे रखा ना नहीं आम मन को हठात आसो हम बंची रहा दरकार ना बचू कि झाड़ा खाइबू केमती क्रिया करू केमती बंचे रखा दरकार ना
କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମନକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତ ଯୋଗ କର, ତପ କର, ପ୍ରାଣାୟାମ କର, ଆସନ କର, ଯାହା ଯାହା ମୁଦ୍ରା ଅଛି ସବୁ କର। ମନ ବଞ୍ଚିକି ରହୁଛି ବା, କାରଣ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲା ମାନେ ମନକୁ ଛାଡ଼ି କରିପାରିବି, ଯୋଗ କଲା ମାନେ କାରଣ ମନକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ କରୁଛ। ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଲ ତାହେଲେ ମନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ମନ ଯେଉଁ ମୃତ ହେଲେ ଯାଇକି ଆତ୍ମାର ଜାଗୃତି ହେବ। ମନ ଯେଉଁଠି ମୃତ ହେଇଯିବ ବା ମନ ଅମନ ହେଇଯିବ, କିଛି କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଏଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଏଟା ହେବନି। ଯାହା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ସବୁ ସେମିତି ରହୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁକି ବସିଥାଏ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନଗଣ ବା ଶିଷ୍ୟଗଣ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛ, ପ୍ରିୟାତି ପ୍ରିୟ, ଯିଏ ମୋତେ ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଯାଉଛି। କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ତତେ ମୁଁ ଶିଖେଇଲି ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁ କହିଲୁ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଗୁରୁଦେବ ଦୟାକର ଦିନ ଜଣେ ଶିଖେଇଲୁ, ତୁ ସେୟା କହିଲୁ ଦିନ ଜଣେ। ଯାହା ଯାହା ଗୁରୁ ଶିଖେଇଲା ତୁ ତାକୁ ଉଲ୍ଟେଇଲୁ, ତାକୁ ବି ଉଲ୍ଟେଇଲୁ। ତୋର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ଯିଏ ମୋ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ନା ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କ ହେଉ କି ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ କି ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ଯେଉଁ ଧାରଣା ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଚାର ଅଛି, ୟା ପରେ ପରେ କେହି ନେବ ନା ନାହିଁ, ଚାଲିବ କେମିତି? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଯାଉଛି, ସେଠି ଯାଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବସୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ବୋଲି କହୁଛି, ଜାଣିବାର କଥା ବୋଲି କହୁଛି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଅଙ୍ଗେଲି ବେଳା କଥା ବୋଲି କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଭାବର ବେଳା କଥା କହୁଛି। କହୁଛି କୋଉଠି କାହିଁକି କହୁଛି? ତା ମାନେ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ତୋର ସମର୍ପିତ ଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଉପରେ ବା ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଥାଏ, କେହି ନା କେହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଅତି କମରେ ପହଞ୍ଚାଉ କାହା ପାଖରେ, ଏଇଠି ପହଞ୍ଚୁ, ଏଇଟା ଗୁରୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେଟା ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏ। ଗୁରୁ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯଦି ନାହିଁ, ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଯଦି ପ୍ରିୟ ସବୁଠାରୁ ଲାଗୁନି, ଅଧିକ ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ତମେ ଗୁରୁଠାରୁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ସେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ତମ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଧିକ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଯଦି ଲାଗିଲା, ମୋର ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର କେହି ଜଣେ ଆସି ମାଗିଦେଲା, ଏଟା ଟିକେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉନି, ମୁଁ ଦେବି ନା? ମନ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କିଣିଛି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀପ ହେଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ନାଇବନି, ତାପରେ ଗୋଟେ ହୀରାଟେ ସେ ବରାଦ ଦେଇକି କରେଇଲେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୀରା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ବିବାହ ସେ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ସିଏ ଯିଏ ତିଆରି କରିକି ଆଣିଲା, ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ରଣଜିତ ସିଂ ରାଜା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ପୁଅ ଆଗକୁ ପିନ୍ଧିତେ ପାରିବନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟାକୁ ମୋ ପୁଅ ପିନ୍ଧିବ କି? ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଅମୃତସର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ରାମଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଟାକୁ ଦେଲେ, ଘରେ ଗୁରୁଦେବ ଏଇଟା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ୟାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ନିଜର ପୁଅ ରାଜା ହେବ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଦିଆଯିବ, ଏଇ ମୁକ୍ତାକୁ, ତାକୁ ସେ ଆଣୁ ଆଣୁ ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ନିଜ ପୁଅକୁ ସେ କହୁଛି ଇଏ ଆକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୋଗ୍ୟ କିଏ? ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନାନକ, ତା ଗୁରୁ ରାମଦାସ, ଗୁରୁ ଯିଏ ହରବିନ୍ଦର ସିଂ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆସିଯାଉଛି ଆଗେ, ଇଏ ସବୁ ପଛ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଅଛି କି ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରୁଛୁ ଆଗେ ସମର୍ପିତ ଅବସ୍ଥାରେ କରୁଛୁ? ଭାବି କୁହ, ଚିନ୍ତା କରି କୁହ, ସମର୍ପିତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛୁ। ଆମ ସମର୍ପଣର ଭାବ ହେଉଛି ଯଦି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ନାହିଁ। କୁହାହେଉଛି ଗୁରୁ କିଏ? ନା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ। ସିଏ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣୁଛୁ, ନହେଲେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆଧାରଟେ ନଥିଲେ କେମିତି ଜାଣିବ? ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଧାର ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଧାର ସିଏ, ତାହେଲେ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମର୍ପଣ କେଉଁଠି ରହିବା କଥା? ସେଠି ରହିବା କଥା କି ନାହିଁ? ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ଲେହନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟଟେ ଥିଲା। ଗୁରୁ ନାନକ ଚାହୁଁଥିଲେ କେହି ଜଣେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଟା ମୋ ଭିତରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାଇଛି,
କାହାରି ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉ, କେହି ଟିକେ ଆକୁ ବୁଝୁ, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ, ନିଜର କଲ୍ୟାଣ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉ। ଲୋକ ତ ଉପର ଠାଉରିଆ ତାକୁ ନେଲା ନା, ସାଧାରଣ ବହି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆସି ଏଟାକୁ ନେଇଗଲା। ସେଟାକୁ ନେଲା କି ଏଇଟା ଜୀବନର ଶାସ୍ତ୍ର, ଜୀବନ ପାଇଁ ଏଟା ଦରକାର। ବିନା ଏଟା ଗୁରୁର ଜ୍ଞାନଟା ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ଏଟା କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନରେ କେଉଁଠି ଏଟା ମିଳିବନି। ଏଟା ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଯିଏକି ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସମାହିତ କରିଦେଉଛି। ସେଦିନ ଲେହେନା କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ନାନକ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେତେବେଳେ, ଇଏ ତ ପଞ୍ଜାବରେ ତ କ୍ଷେତ ଜମି ଚାଷବାସ କର, ଇଏଟା କହିଲେ ତୁ ଯା ଟିକେ ବିଲରୁ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବୁ। ଆଉ ସେ ଉପାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବୁ, ଗହମ କି ଧାନ କ'ଣ ରଖିବୁ, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଆସିବୁ, ଗାଈ ଖାଇବ, ତା ଘରକୁ ନେଇଆସିବୁ। ଇଏ କହୁ ନାନକ ସେ ସିଧା ପଶିଲା କ୍ଷେତ ଭିତରେ। ପଶି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣିଲା, ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଡ଼େଇକି ରଖିଲା, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦିଲା, ଲଦିକି ଆଣିଲା, ତା ସାର୍ଟ ଉପରୁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଟା କାଦୁଅ ପଡ଼ିଛି। ସେ କାଦୁଅ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ନାନକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛି। ସେତେବେଳେ ଏବେ ସିନା ଆମେ ସାର୍ଟଟେ କଲାବେଳକୁ କ'ଣ କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ସହଜ ହେଉଛି, ଚଟକିରି ଗଲେ ନେଇ ଆସିଲେ। 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଗୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ ନଥିଲା, ନୂଆ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବା କଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ କୃଷିଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଯେମିତି ହୁଏନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଉ, କାହିଁକି ନା ଅଭାବ ସମୟରେ ବର୍ଷ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ନୂଆ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ, କ'ଣ ଜଣେ ପିନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ନାନକ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିକି ପଶିଗଲା ବିଲ ଭିତରେ, ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି ଆସୁଛି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ସାରା ସବୁ କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ୁଛି ଛିଟିକି, ତା ମନରେ କିଛି ଗ୍ଲାନି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ହସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଗୋଟେ ଆଜି ଏମିତିକା ଦିନରେ ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ସାର୍ଟଟେ ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା, ତମେ ତାକୁ ନେଇ କ୍ଷେତରେ ତାକୁ ପଠେଇଦେବ। ନାନକ ହସିଲେ, ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦେଲି। ବେଳେବେଳେ ଗୁରୁ କ'ଣ କଲେ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖେ ସେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ, ସେଟା ଚାହେଁ ସେ ଏଇଟା ସେ କରିଦିଅନ୍ତା କି। ସେଟା ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଟି ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲା ସେ ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କରେ, ଯିଏ ନ ବୁଝିପାରିଲା ତାକୁ କହିଲେ ସେ କରେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବୁଝିକି ସେ କଲା ତ ଛାଡ଼, ଯିଏ ନ ବୁଝିପାରିକି ମଧ୍ୟ କହିଲା ପରେ କରୁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୁରୁର ନଜର ରହିଥାଏ, ତମେ ଯେକୌଣସି ପାରେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଗୁରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ଗୁରୁ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ପାଦ ଦରକାର ଧୋଇବା ଦରକାର ବି ଧୋଇଦିଅ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାୱେଲଟେ ବଢ଼େଇ ଦେବାର ଅଛି ତା ପାଇଁ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଯଦି ତାଙ୍କ ବ୍ରସ୍ଟେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଣି ଅଛି ଯାହା ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ରହୁ ଶିଷ୍ୟର ମନ ଭିତରେ ଯେ ମୋତେ କିଛି ସେବା କରିବାର ଅଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସେବା ହେବ କି। ପରିବା ଟିକେ ଆଣିଲେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ହେବ, ଓ ଗୁରୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ମନକୁ ଆସୁ ଯେ ମୋତେ କିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତମ ମନଟା ପବିତ୍ର ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିକି ଦେବି। ନାନକ କହିଲେ, ଇଏ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ, ଯାହାର ସମର୍ପଣ ଭିତରେ ଲେଶ ମାତ୍ର କାର୍ପଣ୍ୟ ନାହିଁ, କୃପଣତା ନାହିଁ। କହିଲି ନୂଆ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଶିଗଲା ବିଲ ଭିତରକୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଦୁଅ ଭଲ ଭଲ ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନାନକ କହିଲେ, ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ମଣ୍ଡନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଯାଏ ବା ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ତା ଦେହରେ ସବୁ ଚନ୍ଦନ କେଶର ସୌଦା ମାରି ଦିଆଯାଏ। ତମେ ଭାବୁଛ ସିନା ଏଇଟା କାଦୁଅ, এটা হচ্ছে গুরুর আশীর্বাদর চন্দন তা উপরে লাগুଛି। ধরুଛ ନା ନାହିଁ କଥାକୁ, ଗୁରୁର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାପରେ ଅଛି ଏଟା ଚନ୍ଦନ ଭଳିଆ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଛି। ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମାଟି ବଲ ବଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି ତାର କେଶ ଆଉ ଚନ୍ଦନ, ସେଟା ତାକୁ ଦିଆଗଲା କାରଣ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଏ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଦିନେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱଟା ସେ ନେବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଧୁରତା ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଗୁରୁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରେ ନା, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଲେ ତୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ। ଜଳଠୁ ଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାବର ଠାରୁ ଅସ୍ଥାବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ନିଜକୁ
एकाकार कर से तत्वटे तथा दवापी जाऊँ से तत्व हूँ कि तत्व मु तत्व बा आत्मतत्व। ये मु तत्व कहवाई लोक पृथ्वी कहीं ना मु तत्व को जानी लोक ही यथार्थ गुरु जी ताको विश्लेषणात्मक ढंग से कहीपर गुरु गीतार लिखाई जी विश्लेषण करके बुझे सुझे कहीपर जे प्रमाण करदे पार जे तू हूँ किए से हूँ यथार्थ सदगुरु। सी कौन करे ना जी तो पाखे ते नहीं पहुँचे दब तू प्रकृत में किए तो पाखे ते पहुँचे दी तू तोर मुक्त बोली अनुभव कर सी ते मुक्ति देनी तू निजे कह मुझे जानू नी बोली बंधा चाहड़ा लगुला अरे मुझे जागली कौन मत मजा लगुच मत कहीं किसी कहबार ना मु तो सब अवस्था सब स्थित सब मुहूर्त सब परिवेश मुझे इमित कौ परिवेश ना जो मु ना झड़ तोफान है वर्षा है ना से मुंड हलैला वर्षा है तार जी मुंड हलैला किए हलैला शरीर मुंड हलैला किंतु जी ज्ञानी लोक जी तार बुद्धि है विवेक अच्छे कह ये जो मुंड हलैया पछाड़ जो चेतनाटा थी जो मुंड हल्ला सी थी जो हलैला ताकू सीटा देखा किंतु साधारण लोक कौन बुझे से मुंड हल हाँ स्वीकृति देला हाँ हलुच किंतु ताकू जी हलौच ताकू देखी से जापर जहाँ पछाड़ सीटा थी जो सी मुंडटे हल्ला से मुंड हलुनि ता भर चैतन्यटा हलैबार शांति यही भाव में गुरु कौन करे ना प्रत्येक स्थिति सहित नहीं जोड़ी दिए क्या तार जी अनुगामी हुए जी प्रति समर्पित भाव रखला समर्पित भाव कहार अर्थ हूँ कौन गुरु जहाँ कहला माइकी दे दो जहाँ बिल को जाओ या ना सी नहीं गुरु कह मुझे तत्वटा उपलब्धि करी क्या जो जार सामर्थ्य पाई तू सेटा बुझी जा हेले मो सेवाटा बड़ सेवा मो आ कि ना ये सेवा जो कलु मो कथा बुझीगलु मुझे जहाँ कहूँ बुझीगलु तो सबुठार भल सेवक तो बड़ सेवक आ कहीं नहीं जदि न बुझिलु अन्य मनस्क रहिलु याड सैड रहिलु एवं निज जीवन को बर्बाद करने जाऊँ गुरु ते टाणी आनी को जाना से इमित कहला ना नहीं इमित जाना इमित जा इमित जाना याड़ी पलाना इमित पछू फेरिया जी से पछू फेरौची तो बुझीपारुन तो केते उपकार कर तेणु ते जी देखा कादुआ बलबल गुरु मत एमती कहले सेमती कहले सेमती कहले सी कह मुझे चंदन केसर देकी बंदापना कर तो आज ना खाली चिरबंदित हो ये भाव जो मैंने भाव नियंती से यार रस ग्रहण करते ना कौन शास्त्र ना पृथ्वी में तैयारी जे कि मु किए ये तत्वटा को मत उपलब्धि कर गुरु कृपा से उपलब्धि है बाट अच्छी जो अच्छी मत ही भितर पशा पड़ो मु किए मु जान न जानला पर्यंत गुरु कथा शुणिकी मु कौन मु बोलिकी नहीं जानी ये सब गुढ़ भाव सब सेगुड़ा सब सुंदर भाव में कहुई जिसके समान दूसरा नहीं जो अद्वितीय हो वो जैसा का भाव है जो परमात्मा का बोधक है और जिसके समान कोई दूसरा हो वो ऐसा का भाव है जिसके दूसरा नहीं जे एक एवं अद्वितीय जहाँ भाई कहीं ना तो जैसा जेपर आम शब्दटा ये प्रयोग करिया किंतु जो परमात्मा का बोधक है और जिसके समान कोई दूसरा हो जे परमात्मा को किए अच्छी परमात्मा भली जी कहीपर जे आम एपरी द्वारा कहवा जेपरी क्या द्वारा कहवा ना जे परमात्मा को द्वितीय बोली कहीं ना ये परमात्मा को भली भली जी कहे एपरी शब्द द्वारा कह जिसके समान दूसरा नहीं जो अद्वितीय हो वो जैसा का भाव है जैसा माने जेपरी भावटा हूँ परमात्मा जदि कह कहीं ना आत्मा भाई द्वितीय कहीं ना यहाँ हूँ परमात्मा जेपरी जो परमात्मा को बोधक है और जिसके समान कोई दूसरा हो ये परमात्मा भली यहाँ आउ जड़े किए अच्छी बोली कहते एपरी शब्द कह तेना एपरी शब्दटा कौटी लगा हो और जेपरी शब्दटा कौटी लगा हो भर जो गहन तत्व अच्छी आपको आम बुझा पड़ो आपको मूल बुझे था एगुड़िक भल भाव में बुझी था मझे मझे बाहर करना जनक ठीक असुविधा ठीक हो पार बुझे रोनी खाली एति मन रखता जे
गुरु बोली आम जहाँ को भावुँ ता चमड़ाटा नुहे, ता जीभ बाल नुहे, ता केशपाश नुहे, ता अंग प्रत्यंग नुहे, ता वस्त्र नुहे, ता नाक नुहे, ता कान नुहे, किंतु तार प्रत्येक अंग प्रत्यंग से भाव प्रज्वलित होती। गुरुजी ये प्रकार चैतन्यर दिव्य मूर्ति से जहाँ प्रत्येक अंग प्रत्यंग मध्य से आसे तेणु तार निश्वास प्रश्वास जनकर उन्नति अच्छे। आम गुरु को पाखक गलु कौन गुरु को पाखक एत जा अरे से निश्वास प्रश्वास प्रवाह जनक भीतर संचार जीव कारण सी जो मैग्नेटा ये ढंग से या पाखक जी जीव तार प्रभाव कौन ना कौन उपाय पड़ो से चुंबकीय शक्तिटा जेकोसी उपायटा पड़ो। तेणु आमको बुझापी पड़ो आम सत्संगी हाँपे कौ कौ विवेकटा आम पाखे रहा दरकार। आगे सत्संगी भाव में आम बसचु सुत मुनि बुझाऊँ इतिहास हजार मुनि ऋषि मैंने कहते महाप्रभु आपड़ बुझातु केमती शिव कहले गुरु गीताटा कि सतृष्ण है स्वामी चाहिए से भाव में किए जानापी केमी कौ उपाय से तत्वटा मुझे जानी मो सत्संग बसला बेले से प्रकार बोध से प्रकार भाव नहीं बसवाई पड़ो ये कथा। तेणु मत गार्गी कहता बेले कहला 5:15 से तुम सत्संग को बढ़े नब से परीक्षा दूसरी मुझे से कौन मुझे राति पाइला पर कर दे पारि किसी असुविधा नहीं कनसीयस देख ताकू देखिए आमको ये ज्ञानटा हवा दरकार कि जो लय रखुची एक लय सी अच्छे एक रसर सी अच्छे छोट पिला शिखा कथा जो से निजक अजाड़ कर संपूर्ण कर एकदम एक लयर आमर काम सी हम मो गृहर काम करुँच कौन प्रकार क्रिया कर एकदम स्वयं संपूर्ण भाव 100 भाग ता प्रति एकाकार रही कौ भाव ना तार प्रत्येक अणु से ब्रह्म अणुरे तेणु मत कौन कर्म कला बेले ग्लानि आसो ना जेकोसी कर्म सहित मुझे संपृक्त हो ब्रह्ममय भाव में नहीं चिंता करी भल है ये मंद है ये ताहले मु परोक्ष क्या निंदा करी ना से स्थितिटा को निंदा करी से अवस्थाटा को निंदा करी ना कारण जेहेतु सब परमात्मामय तेणु सी केमती परमात्मा अलग हो तेणु छोट छोट अवस्थान शिक्षा कर कथा जे एक रसटा केमती मनीष हो शिखुची से एक रस केमती हो पारे जो लगुच मन केमती 100 रू 100 भाग माँ अच्छी ना 100 रू 100 भाग मन ताते लगी जाऊँ मत कही बाबा टी 5टा ऊपर को गड़े नहीं मो परीक्षाटा अच्छी ना लोक मैंने जावासिया कला बेले मत डिस्टर्ब हो पारे आम पादे गला बेलू कथबार्ता जीवु ताकू कड़े असुविधा हे बोली से सचेतन जे मो परीक्षा जी असुविधा नहीं देखो ना नहीं सी भी आमर भाई जीवटी कि भर एकाग्रता स्थिति को देख तेणु क्या भितर कि प्रकार जिन अच्छी तेना प्रत्येक भितर परमात्मा परिपूर्ण थी जो समस्त नमस्कार योग्य ना नहीं कहीं तुमको अड़ुआ हो आम कहीं अड़ुआ हम जहाँ को देखिले नमन कहीं कर नहीं ना ता भर परमात्मा तत्वटा को भाई विश्लेषण कर विश्लेषण कर जानिले आमको प्रत्येक मुहूर्त ये संसार मो भारी कष्टदायक ताकू स्वामी जी कहते ये सब नेगेटिव चिंतन छाड़ नेगेटिव चिंतन ये छाड़ जे भल लगे मत से कथाटा को कौशा रहा कि देखु बढ़िया पढ़ा को भल कर पढ़ या सब बढ़िया मनोकामना पूर्ति मंत्र तुम मनोकामना केमती पूर्ति हम ता मंत्र आगे कहुई तेणु छाड़ यार ये जीवार नहीं आर्थर आलोचना करा से गुरु शक्ति आम चतुष्पार्श्वर बल अच्छी ना नहीं आलोक जोटा आसूची जो शक्तिटा विस्फोरण हो चैतन्य सत्ताटा अच्छी ना नहीं ये जो वस्तुटा अच्छी ये जो वस्तु भीतर शब्दटा प्रकट हो तरंगटा अच्छी ये कौन शक्ति द्वारा प्रभावित होना तेणु ये शिव और शक्तिर मिलन हो गुरु गीतार श्रेष्ठ कथा शक्ति
का बाटर प्रकाशमान होची शिव होची ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप चेतनाटा शक्ति माध्यम प्रकाशित होची चेतनाटा शक्ति माध्यम प्रकाशित होची मन मोर चेतन सत्ताटा मोर आखिर जो सामर्थ्य शक्ति द्वारा बाहर को प्रकाशित होची तेणु ये शक्तिटा प्रकाशमान ही पदा को जाऊँगी क्या द्वारा ज्ञान शक्ति द्वारा चेतन शक्ति द्वारा आम मन रखा अतिक्रम एति पड़ो ये दीटा शक्ति मोर क्रियाशील होची समग्र पृथ्वी में चैतन्य प्रभाव चेतनार सामर्थ्य ये सब जिन प्रकाशमान हो तेणु मोर प्रत्येक क्रियार शक्ति काम कर ज्ञान साहय कर गुरु ही ये भावटा जीवन में प्रयोग कर जाना आज या बड़ कथा है ये आम शांति पाठ कर पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 जग तेरा ये लीला विलास